लक्ष दिना हे सगळे कितें आसा ते आमी करतले. तशेंच येता ते इलेक्शनूय ते लढयतले. सगळ्यांनी आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट करचो म्हटलं कितें जे लोक इलेक्शन तेकले की जे लोक जागे जाता लोकांनी चिंतचे की कोणा खातीर काम हांगा करता. आमी जशें सांगलां हें काम प्लॅन केल्लें. प्लॅन करतना काम म्हाका दिसता 2 ते 3 वर्सां लागता प्लॅन करपा खातीर, टेक्निकल सँक्शन हाडपा खातीर, फायनान्शियल सँक्शन हाडपा खातीर. एका दिसांनी आमदार हांव पयलीं आमदार जाल्लो तेन्ना म्हाकाय दिसलें रोखडेंच कामां जातलें म्हण एक फोन मारलो हें काम जातलें, तो फोन मारलो तोय काम जातलें. पूण तशें आसना तें. ही जी कामां आयज आमी फावंडेशन स्टोनां घालता, आमी हांगा कामां सुरू करता, हे एका दिसाची काम 2 म्हयन्याची कामां न्हू. ही कामां करपा खातीर आमी 2022 प्लॅन केल्ले ते आमी एग्जिक्युशन आतां करता. म्हाकाय खबर आसा की थोडी कामां उरलेली आसा. जशें आमचे म्हापसा रेजिडेंसी हें काम खूब पयलीं घेतलेलें. 2019 आमदार जाल्लो तेन्नाच्यान हांव सांगता हें काम जावचें. येता ते 10 दिसां भितर 8 दिसां भितर हें डिमॉलिशन जावपाचें आसा. नवीन थंय म्हापसा रेजिडेंसी येवपाची आसा. सो ऑल दीज प्लॅन्स हॅव बीन प्लॅन्ड इन माय टेन्युअर फ्रॉम 2019 2022. हें आतां पूर्ण आमचें स्वप्न जें आसा म्हापशा खातीर, वेदर इट इज डिकंजस्टिंग म्हापसा, वेदर इट इज गिविंग अ फ्रेश लूक टू म्हापसा, वेदर इट इज ट्रायंग टू ब्युटिफाय म्हापसा, ऑल दीज वर्क्स टेक टायम. आनी आमी 5 वर्सां काम करीत आसा. आमी लास्ट मिनटाक काम करना. एप्रुवलां हाडपा खातीर सरकार फंड एलोकेट करता तशें आमकां काम करचें पडटा. जायते मदत आमकां दिलेलें आसा बाब दोतोर प्रमोद सावंतान फॉर वर्किंग टुवर्ड्स म्हापसा. वी गेटिंग अ न्यू बस स्टँड सून which is already approved, which is already tendered. हें काम सुरू जावपाचें आसा. सो जे लोक जे इलेक्शना कडेन जागे जाता खंय तरी लोकांनी चिंतचें. म्हाका तेंचेर कमेंट करपाक नाका कोण आहा मेंबर ते कितें करतले. तांकां दिवनी प्रॉमिसीस. आय प्रॉमीस एवरी मंथ 365 days ऑफ द इयर आय एम मेकिंग प्रॉमिसीस. हांव इलेक्शना कडेन प्रॉमिसीस करना. एंड प्रायर टू द इलेक्शन्स ऑल माय वर्क्स वील स्टार्ट. This is my promise to the people of Mapsa. We don't work only for elections. We work for people. We work every day, 365 days, 365 days of the year for 5 years, every term. Maka dista, my family has been working to make sure that Mapsa is always taken care of. खंय कोणाक दुखय नासतना, कोणाक हर्ट करनासतना, कोणाक नुकसान करनासतना आमी सदांच काम केलेलें आसा. जशें बाब कोरगांवकारान आयज जागो दिलेलो आसा एका उतराचेर तेणें कॉपरेट करून बरे भाशेन आमकां दिलेलें आसा. ते अशे बेश्टे दिना लोक. जायते लोक त्रास करता. म्हाका याद येता हे वायडनींग करपा खातीर कितले ऑब्जेक्शन आसा. कितले लोकांनी आमकां त्रास केले टू गेट दीस वर्क डन. हे लोक हे काम जें आसा तें म्हाज्या खातीर काम करना. आमी लोकां खातीर काम करता. Not only for the people of Mapsa, but for all the people that are dependent on Mapsa. So when we work towards Mapsa, we work for a better Mapsa, we work for a stronger Mapsa. We work to make sure that Mapsa is for the people of Mapsa and for the people of Mapsa. यांच्यानी स्पष्ट सांगला की तुमच्या अगेन्स्ट आमी हे दवरता पॅनल दवरता. तेंच्यांनी 5 वर्सां काम करूंक जाय न्हू. निमणे कित्याक उठलेले. दॅट इट सेल्फ शोज वॉट इज देअर इंटेन्शन. इलेक्शन तेकले तेन्नाच उठता ते. 5 वर्सां आमी काम करूंक जाय. इलेक्शन आयले की तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडपाक हें जायना तें जायना कितें जालां तें कोण सांगिना. आय एम कॉन्फिडंट दॅट हाव आय हॅव मेड शुअर दॅट वी डू वर्क फॉर द पीपल ऑफ Mapsa for the benefit of the state. Yes. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.